Dobar dan, dragi osmaci. Moje ime je Gordana Stanković i na današnjem času zajedno sa vama obradit ćemo zaštićena prirodna dobra Srbije. Nadam se da ispred vas imate vaše geografske karte, udžbenik i svesku. Zbog specifičnog geografskog položaja u centralnom delu Balkanskog poluostrva, uticaja klime, zemljišta, hidrografskih uslova, biljni i životinjski svet u našoj zemlji je raznovrstan. Sve ove prirodne vrednosti predstavljaju bogatu i raznovrsnu prirodnu baštinu, nasleđe koje je potrebno sačuvati. Prirodna dobra sa geološkim, geomorfološkim, pedološkim i hidrološkim obeležjima predstavljaju geonasleđe, koje sa arheološkim nalazištima i kulturno-istorijskim spomenicima čini prirodnu baštinu, odnosno prirodna dobra. Prirodna dobra na teritoriji Republike Srbije su zaštićena zakonom i obuhvataju 7,66% ukupne teritorije Srbije. U okviru svih ovih područja postoje zaštićene biljne i životinjske vrste, a neke vrste zbog svoje ugroženosti i mogućnosti nestajanja nalaze se u crvenoj knjizi flore i faune Srbije. Zaštićena prirodna dobra Srbije svrstana su u 6 osnovnih vrsta zaštite, kojima se reguliše raspolaganje prirodnim dobrima u zaštićenim područjima. Na prvom mestu to su nacionalni parkovi, zatim parkovi prirode, predeli izuzetnih odlika, rezervati prirode, koji mogu biti strogi i specijalni, spomenici prirode i kulturno-istorijski predeli. Nacionalni parkovi su veće teritorije koje posjeduju prirodne ekosisteme velike vrednosti i očuvanosti. Oni su složenih biogeografskih osobina sa raznovrsnim i retkim vrstama biljnog i životinjskog sveta. Po pravilu, oni posjeduju i reprezentativne fizičko-geografske objekte, kao što su klisure, kanjoni, gorostasni planinski vrhovi, ali i drugi oblici reljefa. Takođe, odlikuju se i raznovrsnim kulturno-istorijskim spomenicima. Ove osobine moraju biti takvog obima da su od nacionalnog značaja. Država ih posebnim zakonima stavlja pod zaštitu. Narodna skupština Republike Srbije dosad je zaštitila najvišim nivoom zaštite kao nacionalne parkove 5 područja, na ukupnoj površini od skoro 1600 km². Pod najvišim nivoom zaštite države su Nacionalni park Fruška Gora, Nacionalni park Đerdap, Nacionalni park Tara, Nacionalni park Kopaonik i Nacionalni park Šar planina. Nacionalni park Fruška Gora je prvi nacionalni park u Srbiji, osnovan 1960. godine. Nalazi se u Sremu, između Dunava na severu i Sremske lesne zaravni na jugu. Odlikuje se interesantnom građom. Kao takva, od velikog je značaja za izučavanje geološke prošlosti. Na ovoj planini, u stenama s kraja Mezozoika, otkrivene su i registrovane brojne životinjske vrste u vidu fosilnih ostataka, što je jedinstven slučaj u Evropi.
Ono što nacionalni park čini posebno vrednim jesu i izvori termomineralnih voda. Južno, na samom obodu nacionalnog parka, nalazi se Vrdnik. Zahvaljujući termomineralnim izvorima koji su slučajno otkriveni, naselje je dobilo i status banje. Termomineralnih izvora ima i u naseljima Stari Slankamen, Ljuba i nedaleko od manastira Hopovo. Jedan od osnovnih razloga zaštite Fruške gore jeste bogatstvo biljnog i životinjskog sveta. Prema nekim podacima, šume pokrivaju oko 90% ukupne površine. Najznačajnije su šume hrasta kitnjaka, lipe, belog graba i bukve. Ovde se nalaze i najveći kompleksi lipove šume u Evropi. Na Fruškoj gori evidentirano je čak 670 vrsta lekovitih biljaka, kao i reliktne stepske vrste zaštićene kao prirodne vrednosti. Gorocvet, velika sasa, niska perunika, kovilje, a posebno mesto zauzimaju i biljke nastanjene samo na ovom području. Panonski jaric, panonska zvezda i crni glog. Životinjski svet nacionalnog parka je takođe bogat, čini ga oko 200 vrsta ptica, veliki broj sisara, gmizavaca. Posebnu vrednost Fruške gore čini njeno kulturno-istorijsko nasleđe u kome poseban značaj imaju manastiri. Oni su od velikog značaja za kulturu i tradiciju srpskog naroda. U prošlosti, nažalost, često su stradali. Danas ih ima 16. Uglavnom su njihova arhitektonska rešenja barokna, što ih čini zanimljivim. Pomenut ćemo Krušedol, koji ima ulogu mauzoleja znamenitih Srba. U njemu počivaju Arsenije III. Čarnojević, Đorđe Branković, patrijarh Arsenije IV. Šakabenta, kneginja Ljubica, žena kneza Miloša, kralj Milan Obrenović i drugi. Novo Hopovo, koji je početkom 16. veka bio veoma značajan kulturni centar Srba. Značaj manastira uticao je i na Dositeja Obradovića da započne svoje školovanje u njemu. Grgeteg manastir je značajan po tome što je ovde ikonostas naslikao poznati umetnik Uroš Predić. Zbog ovih 16 manastira i predela duhovne lepote, Fruška gora s pravom nosi naziv Srpska Sveta Gora. Nacionalni park Đerdap nalazi se u istočnoj Srbiji i osnovnu vrednost nacionalnog parka čini Đerdapska klisura, jedinstveni prirodni fenomen u Podunavlju. Zajedno sa delom Dunava koji joj pripada, kao i planinskim zaleđem, zaštićena je kao nacionalni park 1974. godine. Ovde se nalaze mnogobrojne geografske, pre svega reljefne vrednosti, retke biljne i životinjske vrste, kao i brojni kulturno-istorijski spomenici, različiti po vremenu nastanka i obliku pojavljivanja. Đerdap je probojnica kao planinski masiv Karpata, najveća je rečna klisura u Evropi. Pripada tipu kompozitnih klisura. Nadam se da se sećate da su kompozitne doline one koje se sastoje od klisura i kotlina. U zaleđini klisure nalaze se obronci planine Severni Kučaj i Miroč. Izgrađene su od krečnjaka, pa je prisutan veliki broj kraških oblika reljefa, pećina jama i kraških vrela.
Najdublja jama u Srbiji se nalazi iznad Velikog Kazana na planini Mirač. Plovidbom po Dunavu najlepše se mogu sagledati kompleksne celine nacionalnog parka. Neki kulturno-istorijski spomenici, poput Trajanove table, dostupni su za razgledanje jedino sa Dunava. Tu je i glava kralja Decibala. Bogatstvo biljnog i životinjskog sveta čini čak 12 različitih tipova šuma. U priobalnom pojasu pronađeno je 1000 vrsta, mnoge su izuzetno dragocene i retke. To su zlatna paprat, pančićev maklen, hrast medunac, srebrna lipa, crni jasen, a treba pomenuti i jorgovan, koji u vreme cvetanja tokom aprila i maja daje posebnu boju klisuri i prijatan ambijent. Nacionalni park Đerdap ima i veliko bogatstvo životinjskog sveta. To je prirodni rezervat kune zlatice, kune belice, surog orla, belorepana i plave senice. Za ovaj prostor tipične su i krupne ribe koje se love u Đerdapu, moruna, jesetra, som i takozvana bela riba. Kulturno-istorijski spomenici na teritoriji Nacionalnog parka Đerdap su brojni. Svaka od istorijskih epoha na ovom mestu je ostavila bogatu kulturnu zaostavštinu. Đerdap je, slobodno se može reći, poznat u celom svetu po kulturno-istorijskom nasleđu i čine ga spomenici praistorijske, antičke, srednjevekovne i vizantijske kulture. Jedna od najblistavijih kultura praistorije, kultura Lepenskog vira, nastala je na prostoru Đerdapa. Lokalitet je istraživan pod rukovodstvom najpoznatijeg srpskog arheologa Dragoslava Srejovića od 1965. do 1967. godine. Danas je izmešten jer je stari potopljen izgradnjom hidrocentrale Đerdap. Iz antičkog perioda već smo pomenuli Trajanovu tablu. Tu je i rimski put, kao i Trajanov most. Ceo prostor Đerdapske klisure bio je značajan i za Rimsku imperiju. Značajan spomenik rimske, ali i rano-vizantijske kulture je i Dijana iz 2. veka nove ere, podignuta kao rezidencija cara Trajana. Najznačajniji srednjovekovni spomenik je Golubac, na samom ulazu u Đerdapsku klisuru i nacionalni park. On je danas obnovljen i spremno dočekuje turiste. Tu je još i Ramsko utvrđenje i Novigrad, na turskom Fetislam. Nacionalni park Tara. Tara nalazi se u zapadnoj Srbiji i oivičena je sa severne strane rekom Drinom. Da li znate kojoj grupi planina pripada Tara? Tako je, pripada Dinarskoj grupi planina. I prema slovenskoj legendi, planinu je za svoj dom odabrao bog Tar, zbog izvanrednih prirodnih lepota. Za saznanje da je planina zaista neverovatne lepote nisu potrebne legende i ona s razlogom jeste proglašena nacionalnim parkom 1981. godine. Ono po čemu je Tara najpoznatija jeste Pančićeva omorika, retka vrsta četinara koju je znameniti biolog Josif Pančić otkrio 1875. godine. Posebnost nacionalnom parku daje i kanjon Drine, čija dubina ide do 1000 metara. Po svojoj dubini i lepoti je na 3. mestu u svetu, iza Kolorada i Tare. Treba pomenuti i pećine. Najveću vrednost nacionalnog parka čine vidikovci.
To su Bilješka stena, Kozja stena, Zborište, Omar i Banjska stena. Flora Nacionalnog parka Tare je bogata. Od divljih životinja zastupljeni su srna, divlja svinja, mrki medved i divokoza koja jedino ovde i živi. Među pticama izdvojit ćemo velikog tetreba, surog orla, zmijara, sivog sokola. Najpoznatija biljna vrsta tare jeste pančićeva omorika. Značajno kulturno-istorijsko dobro Tare predstavlja i manastir Rača, podignut u 13. veku kao zadužbina kralja Dragutina. Danas ovaj manastir ima bogatu riznicu, najvećim delom sačinjenu od rukopisnih knjiga. Među eksponatima nalazi se i zastava sa grbom srpskih zemalja iz 1807. godine. Josif Pančić je jedan od prvih koji je spazio sve prirodne lepote planine Kopaonik i predočio ih široj javnosti. Po ovom znamenitom naučniku najviši vrh i nosi naziv. Zbog svojih dragocenih ekosistema, sa mnogobrojnim retkim biljnim i životinjskim vrstama, planina je zaštićena kao nacionalni park 1981. godine. Najveći deo nacionalnog parka čini severni najviši deo planine, često nazvan i ravni Kopaonik, gde pored Pančićevog vrha dominiraju i Karaman i Gobelja. Samo ime Kopaonik govori da je planina bogata rudama, a to su znali još u starom veku, kada su ga i nazvali Monte Agrenario, što u prevodu znači srebrna planina. Teritoriji nacionalnog parka zaštićene su stare šume smrče, mešovite šume smrče i jele, kao i stare šume bukve i javora. Endemične vrste čine kopaonička čuvarkuća, kopaonička ljubičica i Pančićeva režuha. Od životinjskih vrsta broj naravno čine sisari, ptice i gmizavci. Samo podnožje ove najosunčanije planine Srbije bogato je i termomineralnim izvorima. Kulturnu baštinu nacionalnog parka čini lokalitet Nebeske stolice ili Crkvina, gde su otkriveni ostaci ranohrišćanske bazilike na 1800 metara nadmorske visine. U jednom od najlepših predela. Crkva je bila trobrodna sa dvostrukom apsidom. Nacionalni park Šar planina nalazi se u južnom delu naše zemlje i, kao što znate, čini prirodnu granicu sa Severnom Makedonijom. Sama planina okružena je kotlinama na severu i jugu. Za ovu planinu kažu da je planina sa najlepšim pogledom na Balkanu, a nacionalnim parkom proglašena je 1986. godine. Planinski predeli u prošlosti su bili izloženi glacijaciji, pa danas postoje brojni oblici ledničke erozije i akumulacije. Na prvom mestu tu su brojna lednička jezera. Njihov tačan broj nije utvrđen, ali se pretpostavlja da ih ima oko 90. Najveće i najpoznatije među njima je Livadičko jezero na nadmorskoj visini od 2173 metra. Na prostoru Šar planine flora i fauna su vrlo bogate. Od biljnih vrsta zaštićene su retke vrste bora, mulnika i molika, bor krivulj, kao i retke vrste biljaka visokih planina. Od životinjskih vrsta
izdvojit ćemo postojanje 147 vrsta leptira i preko 60% vrsta ptica Srbije koje se ovde mogu sresti. Jedna od njih je i orao bradan. Po čemu je Nacionalni park Šar planina poznat, takođe je i Natalina ramonda ili cvet feniks, kako ga drugačije zovu. Sam cvet poslužio je i kao simbol dana primirja u Prvom svetskom ratu. Ukoliko želite nešto više da saznate o tome, posetite link koji vam stoji u donjem desnom uglu. Prirodne vrednosti koje nisu zaštićene u okviru teritorija nacionalnih parkova, a imaju veliki značaj, svrstane su u druge grupe zaštite. Među njima su parkovi prirode. Stara planina je proglašena parkom prirode 1997. godine zbog raznovrsnosti biljnog i životinjskog sveta, kao i geoloških, geomorfoloških i hidroloških karakteristika. U park prirode spada i planina Golija, najviša planina jugozapadne Srbije. Vrednost ovog parka čine šumski ekosistemi. Neki delovi imaju čak i karakter prašume. Predeli su izvanredne lepote, a tu je i kulturna baština samog predela, koga čine manastiri Studenica i Gradac. Sinonim za floru Golije je endemična vrsta planinskog javora. Sama planina nalazi se na listi UNESCO od oktobra 2001. godine, kada je proglašena rezervatom biosfere Golija Studenica. Palićko jezero nalazi se na oko 7 km udaljenosti od Subotice. To je jezero elskog porekla i značajno je zbog evropskog migracionog puta ptica. Ima važnu ulogu za odmaranje, ishranu, zimovanje vodenih vrsta ptica. Sićevačka klisura nalazi se u dolini reke Nišave, u dužini od oko 17 km. Parkom prirode proglašena je 2000. godine. Tu je i Mokra gora. Posebnu vrednost ovde predstavljaju Hajdučka i Crvena stena i vodopad Skakavac. Naravno, tu se nalazi i čuvena Šarganska osmica i etnokompleks Drvengrad. U specijalne rezervate prirode na teritoriji Republike Srbije spadaju Deliblatska peščara, najveća kontinentalna peščara u Evropi, poznata po brojnim vrstama, među kojima ćemo izdvojiti kleku, jedini samonikli četinar Panonske nizije. Zatim Karađorđevo, koje predstavlja očuvani ritski kompleks koji se većim delom nalazi u plavnoj zoni Dunava. Tu je još i Zasavica, specijalni rezervat prirode pod zaštitom je države od 1977. godine. Prostire se u Severnoj Mačvi. Kanjon reke Uvac, poznat po svojim meandrima koji imaju visinu i do 100 metara. Najznačajnija jedinka ovog prostora je beloglavi sup, vrsta orla lešinara sa rasponom krila i do 3 metra. Takođe, tu je i klisura reke Jelašnice, koja se nalazi na obodu Niške kotline, na severozapadnim padinama Suve planine. Od spomenika prirode pomenut ćemo Đavolju varoš, retki prirodni fenomen koji se nalazi na Radan planini, zatim pećinu Risovaču, koja se nalazi u neposrednoj blizini Aranđelovca, koja je bila stanište čoveka još u ledenom dobu. Lazarev kanjon, usečen u krečnjački masiv planine Južni Kučaj.
Bogovinsku pećinu, koja se nalazi u istočnoj Srbiji i jedna je od najdužih pećina kod nas. Vodopad Lisine ili Veliki Bug nalazi se na padinama Beljanice. Resavska pećina, koja je zaštićena kao spomenik prirode na prostoru istočne Srbije. Spisak prirodnih dobara Srbije je dug. Danas smo pomenuli samo neke od njih, a za više informacija o ostalim zaštićenim područjima možete posetiti stranicu Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Link vam se nalazi na ekranu, a više informacija o nacionalnim parkovima Srbije možete saznati na sledećim linkovima. Na kraju današnjeg časa, evo i prilike da proverimo šta smo naučili. Vaš zadatak je da povežete pojmove iz kolone A i kolone B. Kada kažemo tara, na šta vas to asocira? Tako je, to je nacionalni park. Golija, razmislite malo. U pravu ste, to je park prirode. Deliblatska peščara, tako je, rezervat prirode, i Lazarev kanjon nam ostaje, koji u stvari čini spomenik prirode. Ovim smo i završili današnji čas, dragi osmaci. Hvala vam na pažnji.